अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करता हूं, अल्लाह तबारक व तआला आपकी जुमला परेशानियां दूर फरमाए और इस मुक़द्दस दिन की बरकत से तमाम तर परेशानियां, तमाम तर बीमारियों से आपको निजात अता फरमाए। दोस्तों, आइए जान लेते हैं। जैसा कि जुमा का दिन है, आपको अच्छे से मालूम होगा। मैं सबसे पहले तहे दिल से TS वर्ल्ड की जानिब से जुमा के दिन की आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जुमा के दिन अगर कोई भी इंसान किसी भी टाइम, चाहे जुमा की नमाज से पहले, चाहे जुमा की नमाज के बाद, दिन में किसी भी टाइम थोड़ा सा टाइम निकालने के बाद अगर सूरह जुमा की तिलावत को कर लेता है या सुन लेता है, दिल लगाकर सुन करके देखें, इंशाअल्लाह कैसी भी बड़ी से बड़ी दिक्कत या परेशानी है या किसी भी किस्म की कोई आपके कारोबार में रुकावट आ रही है, इंशाअल्लाह ये तमाम तरह की दिक्कतों से आप आज़ाद हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, जुमा के दिन अगर कोई भी इंसान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर सूरह जुमा को दिल से सुन ले तो हुजूर फरमाते हैं उसके घर में कभी फाका नहीं होगा, बल्कि इसकी जो ज्यादा फजीलत बताई गई वो मगरिब की नमाज के बाद, वरना दिन में किसी भी टाइम आप लोग सुन लें, उसकी उम्र बढ़ा दी जाती है, उसके रिस्क में तंगी जो होती है दूर हो जाती है, उसके कारोबार में रिस्क में इजाफा होना शुरू हो जाता है, माल और दौलत में तंगी जो होती है वो खत्म हो जाती है इंशाअल्लाह। जैसे जैसे इंसान सूरह जुमा को सुनने की आदत बना ले, अपनी जिंदगी में माहौल बना लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके घर, मकान, दुकान, कारोबार में खूब खैर बरकत अता फरमाता है। तो दोस्तों, आइए इन्हीं तमाम फजीलतों के साथ अब जी लगाकर सुन लेते हैं सूरह जुमा की तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वआख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि यु'तीहि मन यशाअु वल्लाहुल फ़ज़्लुल अज़ीम। मसलुल लज़ीना हुमिलुत तौरात थुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारि यहमिलु अस्फ़ारा बि'स मसलुल क़ौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। क़ुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम अव्लियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन्नास फ़तमन्नवुल मौत इन कुन्तुम सादिक़ीन वला यतमन्नौनहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। क़ुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्अति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى
إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم.